स्क्वेअर मीटर आसा. जिओग्राफिकल एरिया शिरगांव गांव जो जितलो जागो आसा तो इतलो जागो आसा तितलो 28,89,210 स्क्वेअर मीटर. आता आमच्या सरकारान ते केलां पळोवया. 17 म्हणून जो प्रकार आसा जशें जाहिरात सांगले 17 अंडर 17 प्रोविजन government as of now has converted 21,98,002 square meters as on date. Now this figure is having a tolerance of plus or minus 5% because there were two MLAs who had filed LAQ in this ongoing assembly. Aam Aadmi Party Mr. Good Silva and Mr. Jeet Arulkar. Jeet Arulkar कित्याक फायल केला तो मागीर लास्टाक सांगता पूण ह्या दोगांचो जो LAQ डेटा रिमाइंडर दिल्लो आहा व्हॅल्यूज आर नॉट मॅचिंग. And the data which has been provided to the public and the MLA, if it is cross-checked in the gadgets what were published by the government against the 72, those figures are also not matching. How do we interpret this act? That means government themselves don't know actually people जागो convert केला तो. And this might be the reason when Hindustan Times published that 21 lakhs and above square meters of land has been converted for. It must be a shocker to our DCP minister. त्यांचा खबर ना की त्यांच्याने 21 लाख स्क्वेअर मीटर जागा कन्वर्ट केला होता. Now, we go to the other proof. This is the second shop what he has opened, what the government has opened. 39A. As on date, 3,62,890 square meters of land has been proposed to be converted. Now, why I am saying proposed? Because in 17(2) there is no mechanism of first and second gadget. But in 39A, the first gadget will be published for public people's opinions and suggestions. Suggestions is there are no objections in 39A anymore. So right now, 3,62,890 square meters of land, first gadget has been put out the intention of the government and they are going to convert this much amount of land in which villages that will show you later to settlement or industrial or commercial purpose. Now, that comes to 25,60,892 square meters. This does not include the latest gadget, last two gadgets which were published after LAQ, which was in July. Right? Those areas is also added to this that we have managed to convert land equivalent to a Shirgaon village to settlement, commercial and industrial purpose. The change of zone, आम्ही त्यांना change of zone, conversion म्हणतात. Exactly किती म्हणतात? खबर आसा आता तुम्ही उलया म्हणल्या खबर आसा काय ना हांव तुले काय कळना म्हणटाले आता तुमचे काय कळना खबर आसा सगळ्यांक चेंज ऑफ झोन म्हणजे कितें ते बेस्ट एग्जांपल दिला आता भायर आमकां दिसता पळय तो जेन्ना चेंज ऑफ आमो कोणा काजी किती आहा ते आमचे झोनींगा ऑर्चर्ड म्हणून लागलेले आहा ते ऑर्चर्ड त्या जाग्याचेर नॉर्मली डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें बिल्डिंग्यो करपाक हे गव्हर्नमेंटाचें डेफिनेशन सांगता. आमचे गांवच्या लोकांचें डेव्हलपमेंट म्हटल्यार शेतकऱ्याचें डेव्हलपमेंट आसता पूण गव्हर्नमेंटाचें डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें फक्त बिल्डिंग्यो बांदप म्हटल्यार डेव्हलपमेंट तेंचो बिजनस न्हू तो वी हॅव टू अंडरस्टँड. सो जेन्ना आंबे काजी पणस जमनीर लागता तेन्ना ऑर्चर्ड आसता तो झोन चेंज केलो सेटलमेंट केलो किंवा कमर्शियल केलो काय मागीर थंयसरले आंबे पणस काजी कट करप बिल्डिंग्यो बांदप आनी मेबी मागीर टॅरसाचेर लावप. चेंज ऑफ झोनाचो अर्थ चेंजींग द लँड यूज आयज जर थंयसर कुळागर आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटाच्या प्लॅनिंग पर्स्पेक्टिवाच्या हांगा कुळागर आसपाक जायना हांगासर कॉलनी आसपाक
करपाक जाय अशें तांकां दिसता आनी अशें करून करून तेंच्यांनी कितलो जागो कन्वर्ट केल्लो आहा चेंज ऑफ झोन केल्लो आहा सो त्या जाग्याचेर जेन्ना कॉन्क्रिटायझेशन जातलें इट वील बी नो मोर युजफूल फॉर एनी ग्रोईंग पर्पज कल्टिवेशन जावचें ना कांय झाडां लावपाची ना मागीर मोदी जो व्हिडिओ दाखयलेलो पळय तेंच्यांनी थंयसरल्यो ताजी वाटल्यो आनी खजूर लायला गोंयकारांक खजूर समजतात ते आतां आतां आमी काउंटडावन बेगीन करया कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयता येता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलो झोन चेंज केल्लो आहा दाबोली वास्कोडा गामा मोरमुगांव मारगांव खांडेगांव आनी पणजी हे नॉट एप्लिकेबल कित्याक तेजो फ्रँचायझी 17 टू फ्रँचायझी शॉप थंयसर ओपन करपाक मेळना बिकॉज 17 टू इज लिमिटेड टू कनेक्शन विथ रिजनल प्लॅन ओनली ह्या एरियेन ही ओडीपीच चलता म्हणून आमचो जो सामको हुशार डीसीपी मिनिस्टर आहा तेणे दुसरी फ्रँचायझी हाडली 39 आनी थंयसरल्यान आतां तो धंदो चलयता इन दीस एरिया सो दॅट मीन्स 39 can allow change of zones even in ODP areas. There 17 to ज्या जाग्याचेर रिजनल प्लॅन ऑपरेट जाता त्या जाग्याचेर 17 टू ऑपरेट जातलो ज्या जाग्याचेर ODP ऑल रिजनल प्लॅन ऑपरेट जाता थंय सगळे कडेन 39 ऑपरेट जातलो 39 म्हणजे रामबाण उपाय घेतलो ते पयशे दी आनी दोन घे दॅट इज द प्रॉब्लम सगळे गाव 100% सत्तरी पडटा एकूय 215 महिन्यात सावड्ड्या जावना पण सावड्ड्याच्या आकारात दुसरे कडेन 200 करून घेतलो तुमकां मागीर पळोवं साखळे दोन जाला 928 स्क्वेअर मीटर काणकोण अंडर 17 टू 1669 स्क्वेअर मीटर and at the 39 559 square meter that we propose to be converted total 2428 square meters Walpoy कौन था Rano and now Dr. Yadav so Walpoy is 17 to there are no cases. So that means in Santari there is no need for any development again. Santari just under 17 crore, even though under 39 days, 2,760 square meters has been proposed to be constructed, but that is outside of Santari Taluka. It is happening in Uska, which is falling in Kota Taluka, and this Uska is part of Walpoy constituency, not Taluka. Kurkada, 4,110 square meters will be changed zones under 72. Cafe, 2,650 under 72. Sanya, 5,000 square meters. Beyond 7,860. Kukole, 8,022 square meters. Pune, 8,022 square meters. Kuttare, 8,100 square meters. Naveli, 16,275, 16,271 square meters. Divil, taken place in the month of July, and the data which was released by Executive Department under FAQ was updated to June. So that means they have already overtaken the Chilgaon village in terms of area. Margin, what the border, so what the border? 44,402 square meters, under 72, and 1,745 square meters under 29 days.
Cumulative is 44,147 square meter. Building 54,180 square meters under 72. Colombo 18,963 under 72 and 35,458 under 39 days. Total is 54,421. Shiroda 58,709 square meters under 17. Porvorim 63,941 under 72. Itore 53,404 under 72 and 12,124 under 39A. Total 65,937 square meters. Nubia 79,382 square meters only under 72. Mine 46,602 square meters and 35,525 square meters under 39A. Total 82,127. Benole 88,662 square meters only under 72. Aldona 95,695 square meters only under 72. Marshal Conway Sagigaon 1,26,363 square meters of land only under 72. आता actual countdown start झाला. Kurtore 1,33,430. Shivore 1,70,834 under 72. 16,000 under 39. Total 834. Kumbhardoa सगळे लोग असं काउंटर पाना करते होते 1,77,610 स्क्वेअर मीटर पेंट्या आता एक्शन गेम स्टार्ट झाला दोन्ही प्लॅन याद करा दोन्ही प्लॅन 1,69,742 under 72 and 1,34,125 under 39 days. Total 3,04,267. Number one कोण आपण बघायचं? खर्च म्हणजे कॉन्फिडन्स राणे झिरो. Now let's see what is our master position element. Moving 6,93,649 square meters of land only at the 72 and can change to settlement or commercial. Plus 1,22,964 under 39A more have been proposed to be changed to settlement or commercial. Total 8,16,613. Not just under it, बड़े कोया, बड़े क्या है? नल्ला रेट ये बाहर ही करते हैं, क्या ना करते हैं? जब ये अपना रिश्ता इंस्पेक्टर स्टेट एनएचमेंट प्राइवेट लिमिटेड गंगा रेड्डी इंफ्रा कोटी जगह रामचरण के नारायण हीरो जय सभी नावाकों डेटा शेयर करता है कोई इम्पोर्टेंट look for the engineer's name of the engineer. I am reading out for you what Mr. K.S. Kamalapalli in this case. Now these are 39 cases, mortgage 12,000, market 69,043, applicant's name
धाकटी घरां आपल्याला गोंयकार. Exclusive nursery project LLP, Nagpur nursery project for LLP. फारसे 46,700. Nagpur project realty 1 LLP. Moji 7,423 square meter. एक बार आपल्या संदर्भात भेटून जाईल. Here again, look at the name of the engineer. Chartered engineer K.S. Kamalagini. This is his pen name. I mean, 39A of paragraph. Only 2 cases. Again, in one of the cases, 92,175. Almost 8 lakh square meter लगाओ. Everyone going Korwa. Major state private limited. 42,350. Again in Korwa. Free International Private Limited. Nalanda Shah. Marga poem. इंजीनियर के नाम होया चार्टर्ड इंजीनियर की एक कमला देवी एवरी कॉन्सेप्ट से दिस गाइस इमेज है. शोले नाम केएस कमला देवी इसका फॉरेस्ट कैटेगरी को तो कैरियर सांगने या रहा इधर है. Forest Category is the magician in DCP department. No less than a magician. So, ज्यांना DCPच्या दारा बाहेर असतात त्यांना तो एक चांगला इंजिनियर लोक क्लायंट त्याच्याकडे वळतात. आपला माझा रिपोर्ट रेडी करून दे मला माहिती तो रिपोर्ट रेडी करता. बेस्ट एक्झाम्पल हायकोर्टाची स्टे मिळाली केस घेऊया फुजिरांची. Fujira shed after shed, literally shed, no light. This guy went and put out the report saying that it is not a low-lying land. It's a only shed and it is very close to Mopa. Also report recommendation to TCP submit an application. TCP's engineer went and put out a report saying that it is a low-lying benefit. In spite of that, TCP expert committee who decides on the 17 to come application. The expert committee, the magician sits there. And so you can see me, John Cena. So the expert committee बड़ा किसाना उन देखिए फाइल वगैरह अप्रूव कर. You understand? इन्हें जानना है. अपने आशय करोड़ फॉरेस्ट कैटेगरी में कितने लाख स्क्वायर मीटर जागे कोईचे ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव आसना में चेंज ऑफ जोन ग्रांट कर देने आता. And then other tender में जब come to him also. Other gentlemen, this guy was charged under Prevention of Corruption Act. He was suspended from PWD. And the highest number of cases under 17(2), if at all any engineer has recommended, it is this guy. And a broker minister is very happy to have him on board. Now these are the zones, but the original zones as per RP, which has been changed now. Almost 47% of the orchards have been converted into settlement. Now this
लँड्स म्हणजे 10,00,000 स्क्वेअर मीटर ऑर्चर्ड गायब. आणि आमच्या ऑर्चर्डात कितें आसता काजू, कुळागरां, आंबे, पणस हे सगळे ऑर्चर्ड म्हणून दोन लागलेले आहा. हे सगळे 10,00,000 स्क्वेअर मीटरांतले गायब जाल्लेले आहा. सेकंड, नॅचरल कवर. Natural cover by and large is an extension of orchard. Third, cultivable land. हे सगळे जण आता पळय इंजिनियर पॉटा म्हणजे मिनिस्टर आणि सगळे एमएलए आपल्या बायले भुरगे घेऊन बसले लंडनात गेले. आम्ही किती करतले आता तर there is nothing to grow, there is no food security to the people in the state. करतले किती आम्ही फूड सेक्युरिटीचे कितें एक्झाम्पल दिता बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टँड. शेत जमीन लागली जाल्यार थंय कांय भात लावपाक मेळचें ना. एटलीस्ट समजतले लोकांक. वॉट आर द फिलॉसॉफी टोटल डिफरंटूच आहा. ह्यो बुट्ट्यो वेगळ्यो ना. आतां वायनाडा दोंगर कोसायलो लँडस्लायड जाले म्हणून आमकां आतां लँडस्लायडीचो रिस्क दिसपाक लागला. 2 वर्सां पयलीं केरळा लोक येदी म्हणजे बुट्टी येतली आमी विसरले. जसे जसे सीझन चेंज जातात तसे तसे हे सगळे नॅचरल कॅलॅमिटी तिला नॅचरल कॅलॅमिटी एनिमल तिला मॅन मेड कॅलॅमिटी बिकॉज ऑफ द बॅड प्लॅनिंग. हांगा तर दोळे धांपून कोण रस्त्यार गेलो आनी एक्सिडेंट जालो हे सगळे इन द कॉमन सेन्स. पूण आमचे गव्हर्नमेंट जेन्ना हें प्लॅनिंग करता तांकां दिसता दोळे धांपून हांगाच्यान हांव पणजे वयता म्हणून कांयच जावचें ना आणि स्वतः वयचें ना आमकां धाडटा. ह्यो टॉप 39 गेटो केसीस आसा. सगळ्यात नंबर 1 गोरगांव. एकाच एप्लिकेशन 92,175 स्क्वेअर मीटर ऑफ फ्लॅट. The minister is proposing to change convert to settlement. And for whom? Mayberry State Private Limited. Second, Andhra 69,043 exclusive luxury project and slum luxury project. Barsha Goregaon. Yeah, another ring करून दाखवलेले. Now fourth one, Kanapur Bijoli. Kanapur Estate Private Limited. कोणाची? Private Limited. India Vishwajit Rane and Vishwajit Pradam Singh Rane. आता मी मातशी व्हॅलिडेशन करूया. या 39 ऍप्लिकेशन कोणी घातला आसतले? Kanapur Estate Private Limited. That means someone who has been appointed by the Discipline Minister. कारण आपण तो काढू शकतो ना. आणि आता घेतलेले ना. सो Kanapur Estate as a representative to our application घातले. अप्रूव्ह कोणी केले असतले? How is this not conflict of interest? आपल्याच ऍप्लिकेशन जर आपणच बसता आणि आपणच अप्रूव्ह करता. हो मॅटर कमी पण तो फाल्यां काडून घेवपाक मेळटा जाल्यार गोंयांत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. त्याच्या फुडें स्पेशल कमिशन माया कित्याक घातलो जाणा? Kanapur माया कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा आणि this new application the land belongs to the wife of the MLA of my constituency, Priya Krinan Sheth. Both the property. काय कितें जाता पळय असेंब्लीन बसून फॅमिली बिझनेस चलयतात काय कितें रियल इस्टेटाचे. आणि जागे कितल्याचे फुडें गोंयांचे 28,500
one is NDS, the 28,000. वाटणारी धरण मागच्या 6 महिन्यात नॉन डेव्हलपमेंट स्कोप पहिलं आमचा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सातारा आणून आणि कसे त्यांना डोंगर कापून ठेवले आहे ते गवरला गेली. आता एक आम्ही केस स्टडी घेऊया. केस स्टडी हे 71 किती केला पाहिजे पराक्रम केला ते जेव्हा कपडे गावाला ऐका कोणी गोया नावाला कपड्या शिवले ब्रिज क्रॉस केलो कपडे गावला म्हणजे लेफ्ट घेतले कपडे राईट घेतले का आला कपडे गावाचे एक पंचायत कपडे गावाचे एक पंचायत कारण कपडे गावलो प्रेझेंटली कपडे गाव गोयना अस्तित्वात येऊन हजारांनी वर्ष झाला असते करेक्ट कपडे गाव गोयना दाखवला पहिली गोष्ट पोर्तुगीज आपल्याला म्हटलं तरी तर युरोपाच्या जेवणात तर कपडे गावात हजारांनी वर्षांनी त्यांचे सिव्हिलायझेशन डेव्हलप आणि मागीर माकडाच्या मणी सगळे बिझनेस टायमार 2021च्या टायमार त्यांची लोकवस्ती म्हटल्या लोकांना राहतात जागा हॅबिटेशन 281,512 स्क्वेअर मीटर इतकं बिझनेस लँड जाय म्हणून प्रपोजल लागतो आणि तिथल्या लोकांना थंयसर लोकवस्तीक लागून अरेंजमेंट्स केली बाय प्लॅनिंग डिपार्टमेंट टाउन अँड रेल्वे प्लॅन. आता आमच्या लोकांकडे सगळं केलं गेलं. Now this is the added settlement under 72 in the village. 3,86,376 and this is not cumulative. This is the only 72 cases in the approved. This is between 136% more than existing. सध्या त्यांच्याकडे गावात गावचे लोक राहताले 2 स्कूल 84,500 स्क्वेअर मीटर राहताले आणि ज्या जागेचे डेव्हलपमेंट कनेक्शन नसलेली नॉन डेव्हलपमेंट स्कोप नॅचरल कव्हर एकूण डोंगर आम्हाला त्यांच्या गावात तो एरियाचा सेटलमेंटचा धरून ऑलमोस्ट 4,03,86,000 सेटलमेंटचा धक्का पडायला लागो. चोपडेकारांचे असतली पेडणेकारांचे असतली पडायला लागो ते वो रियल इस्टेट धंदो दूध आणि आनी कितें करत अशे गांवचे गांव सोडून लागले. चोपड्याचे बेस्ट एक्झाम्पल वन ऑफ दिस काइंड फर्स्ट केस गांव हो सोंपता इतल्या गावात लोक त्याच्यापेक्षा 136% म्हटल्या 100 लोकांच्या 136 लोक तो दिल्लीच्या आणि खंयच्या आठवड्यातल्या गावात घुसलो. त्या गावच्या लोकांनी कितें करपाचें आता सध्या त्या गावच्या लोकांनी म्हणून आम्ही सुशेगाद आहात तेन्ना ते कोण घेतले आमच्या घेता तेन्ना मागीर आमी खबर काडटले पूण मागीर कोण आसचेना. आणि ते 136%, 3,86,000 कोण बेनिफिशियरी ते पळोवया. स्मॉल हाऊसेस ऑफ गोवा इन चोपड्या पळोवया कोण ते. इडन इन्व्हेस्टमेंट्स अँड इस्टेट ते नाव किशोर कुमार रिपोर्टिंग पळयतालो तो सर्वे नंबर 10/1 पार्टी नॅशनल गव्हर्नमेंट नॉन डेव्हलपमेंट स्कोप Don't change to settlement. Area 1,92,496 square meters. Now, Nehru Tera Project Private Limited, survey number 11/1, orchard to settlement. This has been marked as orchard, but this is also a non-development slope. तुमका the echoes of Lord याद आहा? A music festival because conducted in Kapara. Because of Asia's first Greatest Festival, EDM, याद आहा? This is that same land. Because of what has been converted into crimes of all now.
आनी ब्रह्म एग्रो टेरर प्रोजेक्ट बिट्स एंड पीसीसान कित्याक दिला 89,500 and 60,000 and 43,405 455 अशें बिट्स एंड पीसीसान कित्याक दिला कित्याक आसतलें सांगा because that is the methodology what they have adopted now the volume आपल्या होलसेलाक विकतले आसले न्हू ना हे अशे बिट्स एंड पीसीसान हेका लागून दितात सो दॅट आमचे असले लोक बोवाळ करपाक जायना ना एक केस एप्रूव केली न्हू कितें जाता जाल्यार पळयता अशें कितले खोल आहा ते गुणा मारून पळयता जाल्यार दर्याक देंवच्या पयलीं सगळें हेच चल्ला लोकांक गुरखान काडपाचें चल्ला आनी एक्चुअली कितें प्लॅनिंग चल्ला टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणजे प्लॅनिंग करतात ते पूण गोंय वयर काडपाचें गोंय नावार घालपाचें From a Serenity Project Private Limited, partly orchard with non-development scope, 925 square meters. So, हे सगळे मिळून मेळोन 3,82,000 ऑनलाईन चोपडे. आता हेचो लॉंग टर्म इफेक्ट जावपाचो पार्ट पळोवपाचो टायम घेतलो आहा. शॉर्ट टर्मान कितें जातलें पळोवया आमी. हे तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें पूण परिवेश आसतना हे परत परत पळोवपाक जाय तुमी कित्याक तुमच्या भुरग्यांक एप्लिकेबल जावपाचें आहा. फ्युचर क्वेश्चन मार्क हेका लागून दवरला कित्याक हे प्रत्येकाक प्रश्न पडपाक जाय एवरी वन हॅज टू थिंक ओवर सो पळयता विचार कर देव बरें